Bénéfice si boyon si bona chana lekole kometon mi kudo to be bodo ye igbo egbeni be yi guzan gbe ma di tata gbe so mi legesi azan wi otongo mi le ve do ko jiro male oje na go ma ton ko me ve do ye to ganji en bonne du forme gbe mi se nu mi se gbe egbe o di jalawe male o mo ede ton le kele unton na sene milene mi se nous, mi se bé. Organisation des élections. Les membres du conseil électoral prêtent serment demain. Bénéfié. Eyano ye vogbeni gbeseo. Aya udomono kuno jame kpondo mundo no sida quotidien. Eloni yeroni gbewataon. Umbe idomundo sena siemele dedeo. Yeme de moni do zonwaye adaleo. O délai il est tombé dans fodo et zengban gbidi. Bon, emele fode mo e zedoyele. Amo eleni magbe. Prête serment à l'épo. On déclare domundo. Emero de moni do yen adaleo. Dobeyi Emmanuel tient do boda wan paton le go. Yelena Jo. Etemendo e zenganji sende mo e jedo. Bon, yo de money no mena biole o. Amo eleni go magbe. An bonne du femme. No talon no condada. Sende mo jedo bon sud quotidien. Info motondo egbe o. E do mundo information ne. Bon, le comiton. Milena dodo si se ganji sende mo jedo. La boussole. E lo sumo role polo pepe. Undo mundo nu gone. Omission. De mo do lo mena wan pa moni do zonwa do senale o. Ezen ena fole ganji. Eye ka fo ezen jane madeo. On les nouveaux membres du conseil électoral. Prêt en même temps. Serment. On yeleo. Yena magbe. A lekotitengbe sende mo jedo boy na ya utodoni ani do kikpondo mundo. Information geleo. A lodonado si se ganji do jengbe gangbe. Benevie. Onunde moni godona jodo ezen. Eloni beyi. Ozome mitonsi akpawe magido mundo. O vileo. Yele ya baki adaya. Wegen weken rotitangeton. Ena jete do ezen. Ena jete do ezen ganji ambone du fama. Wani do kikpondo mundo ezen. Hey vilena se. Résultat étant les ganji do jengbe gangbe. Le chasseur info. Demonton do ekbeo. Et do mundo ezen jiele ganji ba information ainsi. Et doni de menaro dasiva. Doye ganji sende mo jedo anya gbelo jane. E vogbe de mo de zedo unana diemo. Examen du bac 2021. Les candidats fixés sur leur sort demain. E genyo ye dona gbajemene. Amaloni do kikpondo mundo. Onu jonu. E gbedo jijo dandan. Benevie. O demonga dona jodo egbe aloma sea. Afin moni bayi 39 tade de o pada. Boda wan patron egbosi nu kume o. Akikpondo mundo. Ena gonya. Kriati nu kondo egbe gaji wegenu o. Yeme moni bayi. O gan ron itoro moni penu kundo chek patio fado menako. O dasigli Barnabe. Hey bodo to konga 30 kidon. Moni bayi. O ko jago. Yena do to ele do egbe. Yena do to ele do egbe do kriati sinu kon. Nega eka daji lodo ya. Nega eka wanu gonya. Yena kan o se en bonne du fama. Wegenwa Barnabe da sigli. Hey bodo ko jagbo yena do. Yena pompo. Yena gnoya. Do kriati sinu kon ganji. Hey ndo mudo ko eton me jane madeo. Beleni go emaga me jane wa a chonkuine. Hey genyo yedona gbajemene. La boussole. De motondo egbeo. Hey ndo mundo yedona time. Hey nyanya gbelo jane. Hey fokbe de mo de zedo unana. Hey di mo a fait 39 entre Bada et Conso à nouveau devant la criette. L'ex-ministre Dassigli et le préfet Kodja écouté ce jour. Yedona gbajemene. Amaloni do kikpondo mundo. Onu jonwa. Egbedo jijo dandan sende mo jedo. Benevie. Eyonu kado jijo. Afe anati sinro. Yedona gbajemene ganji info matin. De motondo egbe yan kaka do tome. Do mundo film magani ben mondo jijo gele. Unto beye anata getuo. Negan le kado jero yega. O meda romo irodo e ome. Bodo seido.
kakaje wada yingboji ye ga elegale ye ele yabo nugle dojo nu papenegele dojo kakami doado etengo mendo egbe aji eyini ni oje do najo ndo ya do dogo jogolo ganji donu babala eyini be inu mojo boy na dodo enu demagbona o moto money be 2646 amo eni do demagbona ye ga elegale ro wegenu boyo onu papenegele dodo jijoya ege informate moto no egbe era mu do fofoton eye na wona do weweji unto ka o se ganje ambane du fama eyan na gbelo jane e fo gbede mo da se do kan o lo se o edi mo anat gate kid de eome seidu ewada nu kan se si untu eye ze do nu kona je gbiun amon lepolepo mi ton mi le ni dodo do mo na ganji sende mo je do wegen we u kan lepoloji eyi anano mundo ne po mundo ye ma kan o se e degbozon atosin gan mo ni be yi me da wo la uru ye kan o si se ma ama ki po mundo ne le je moto de le wuliji titengbe sende mo je do ya de mo ka je moto le control ji ndolo wuli eyi wa kan o se do me le do nu mundo do mundo koi ese gale po de mo na ndo no me ni wa nge ile je e me wuliji ya eyi me da ko lo wa gbaji e agbaji kenu pata mundo koi ye me de mo nu do nu gele do le ulude me ni ya udo ba jono eji titon mileton mo mileton dodo o moto le gbeje kun la li o jin dodo le be e ma do kan ti chade re anati geti mi ton egen wa eji egen be ni nwa libere moto no egbe e lo ni akaka ya mo meda ko lo ganji be do kan o sise e do time onu lo le do e ganji gbangban un wa do mu do egen ma do o kan di cha de pepera anato geti gba de ozon mileton rote egun ali o ton eji gbangban gbegbe di nbe yo zon de mo e degbozon atole si ganwa ganji eji won me de mondonu undo adodi dodo muda oye jame uliji okete jivi ohun tin to zepa le wulude me ni ya udo ba jono eji le nuge maro kan ti jade pepera anati geti gbon olopa de pepe me wa eji me la ko la uru e lo ni agbaji dodo ko ni gbe ganji be do na gba jemene ama lo ni do gipo muda onu jonu egbedo jijo dandan sende mo jedo onu jonu karo jijo boye ma ya udo do ni wa amadona gi amodo ni o jijawe ma lefo le yele gbemo ngo kenu pade go ganji amo eni do gipo ndamuda onu jonu egbedo jijo titengbe lo matinal e lo sunu e ukan le poloji ngo kenu pade go ni gbego ndamuda mera go o la oru dede moto de mo edo wuli gbon o ku tonu ne ya o glegwe ne ya o ze ne ya ala dane ya e do agbaji wa do e do mundo aucun lien avec l'affaire Nat o de mon béninois libéré do e gbejan le matinal godozo gbeji do ganji unbe do mundo o la oruwe wa gbajeme na to vito sile do na ye ni ya udo penukun anato geti eton go ganji eji amo mile ni godo son mi ton wa do ganji do jengbeje gangbe matinal ma hey matinal mo ton do egbe e ankaka do ton me unyande takun ton titengbe sende mo jedo benevie onu mo ti takun e na de ton ne hey ni ba bije mi ton bije na dono transparent ma u gbache ye pagbe na bene to mi ton ganji do mudo o kwa de mo eze gboro bije de mo eze do son wa bele son 2019 ga pa 2022 ma u gbache jile eyin do mudo e kene bene na do yo beze kan jini je gbe ndo na ni ku do son ton na ni do son to ganji ye money be ye me money do to go to America kekete le ni ya ye le ni ten kon pa gbe ni ganji titengbe sende mo jedo egion matinal moton we gbe ele yan kaka do ton me on go gbajame ganji rapport sur la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis. Le Bénin poursuit sa progression vers les standards internationaux. Egion ye dona gbajame amaloni do gipo ndamdo onu jonu egbedo jijo dandan sende mo jedo benevie onu karo jijo gipo ndamdo plan galan konten si ozome onega garon le wa ne garan ba ido bonu kon yi olopavo ni do nyanu kon do olopavo apawe ni gbe eyi gani son utu ba mo to gan bene to ton e do iro emoni be merci nu kon me to plan ga professeur chigan wi wule e iro edo ni siawa na mini ne tan glomegbon onu mo e na kun nu eme
bon o vimi to moni be étudiant le on le wi on lo pade na zeria na e kana be ido ya e meleka ni de ndero tanglome ya le ni be wa ganji ye kun sonu ni gbeji an bonne du famo to kan lo sun enu eteni gbedo me titengbe kaka je gan hon ito moni pe nu kun do pour un galan kon sin ro le go titengbe ro bene to mi to me ye kun se ji titengbe sende mo ejero e gan ye do na gbaje mene an ma lo ni do gipo ndomundo onu jonu egbedo jijo dandan eyin kado jijo boye ma de taku to ni wa amado na giamo o matin libre ga domundo ndendo ele pacha boye le do na kanse jiyan bi oku tonu kamen gbodo o ga mo ni le do le gbo o moto gbo keke gbo ye do kunkun gbon lo pa voji me de pe fun keke vrun trala donc pe ajase mo ndo keke gunle e gani so tu matin libre e lo ado ki kan domundo o nu wa de me ka hin wa boye do lo dalu ko tesi o ye ga nu ke ga le ya un ye do he nu ke wa so mi gbegbegbegbe o ye ga ko han ye ga go han ya ye nu ye ga do nu kun do han ya un me de ma o do gbe ton se ba ka wa jo somo ga e ga do na wa le ne do yin do mu de mele anu han po o nu de mo e wa ku gwali ojile o e ma viji jire wa e ga ni so tu matin libre do ki kase do ya mo do gbe poro kan gbende go ganji nu mo ni pa chene e do ado ki kase do conduite en état d'ivresse à Cotonou et environ où sont passés les algotes e ganyan ye do na gba jamais amon le pomiton o milani dodo do mona ganji sende mo je do bene vie o de mona do lo lege e ma yen de ki ko ba doro na ko amo ana monu kunu jamais on ki po ndomu babalade ni jo ba lo ga do eteni gbe do me an be do to lo na do na be do ya agi po ndomu ro po no lo pa so atore e lo ni do to re te na li oji ganji yi o we ma sefi ndomu do we me to ma pe gawaji o do to veve kaka eglo veve le glo e na monde po won po no so atoye e lo ya pelu Jean Rosion me un be do sini yu do mu do je o wa lo o vimi to nu jeji bo ye ze do to e ganji sande mo jero e do so ni o ma u gbaje e zewe ma dran ganji wo mo dran be we so e yan gaga do to we lo do to mo ga no vito na hun ga o do to lo ne do tene adi do to we lo pe e do to go yan ganji e na bi o me si jiro do to we lo ye do mu do to ma bo wa eji e na le ko agodo ni o e mo do to de mo e do te dali oji bo do to do lo fo sani gija bo e do e na se un glo do to lo wa ni wa do vito na hun gane ai do to mo e bo lo dun mo e de o ye je e de gbonji do to jeje koji e do na e na be do ya o vilo e na jodo ni ku ya abi vilo e na hun gan ya e ndo chene baga be do to re teni gbe do me bo polo ni gbe ga do ni gbe te wa igbongo atoro do to bo fito no bla ni gbe me o na nko lo na be do ya e ma yen de kiko o kun ni bo mi do na na sango e ndo de mi na be do bi o yin boss me na ti tengbe an bonne du fama mi ni do ami po ndo mu do lo yan misa npe eye we no amisa efo gaitan paso Martin Ajimokude nuko toji niyan azenami ho jijalawe male ho mo ede ton le Cléouton ne mi sene mi se nu mi se gbe